हेलो गाइज मोर नाम इक्राम हुसैन और आपलोगे चाই আছে ইক্ৰাম 360 ইউটিউব চেনেল। মই আজি আহিছোঁ হনাৰহাট চাবলৈ। খানাপাৰা ভেটেনাৰী কলেজৰ গ্ৰাউণ্ডত চলি আছে। 11 পৰা 20 মাৰ্চলৈ চলিব। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে আহিব পাৰে। চাওক এন্ট্ৰি গেট মেল আৰু ফিমেলৰ কাৰণে এক্সট্ৰা। মোৰ গেট এটা এন্ট্ৰি গেট। চাওক কিমান মানুহ। ফাংশন চলি আছে। हजार মানুষ presentation के लिए जोरदार तालियां जरूर बनती है। And now, ladies and gentlemen, the time has come that we're going to call upon stage the awaited voice right now, जिनके बारे में मैं अब तक जिक्र तो करती आई ही हूँ, लेकिन अब वक्त हो चला है उनको मंच पर बुलाने का। The very talented personality we have tonight with us, जो कि कंपोजर भी है, एक्टर भी है, सिंगर भी है और एक जबरदस्त से रॉक स्टार तो वो है ही, क्योंकि बहुत ही baby, better see me coming, yeah. Yeah, you better run for cover, yeah. Cause you know when I find you, yeah. Yeah, I'm gonna be your lover, yeah. Baby, better see me coming, yeah. Yeah, you better run for cover, yeah. Cause you know when I find you. तुझसे लोग करेंगे जादू होश जादू, मैं तो बात में कर रहा हूँ जादू, बात बना दूँ चाहे जहाँ। খোৱাৰ কাৰণে স্পা সেকশন এটো So you have to know this one's called Big or Nothing. Track थोड़ा এক্সিট গেট লালা এক্সিবিটৰ ফালে যাইছো। এটা এক্সিট গেট এক্সিট হৈ আছো। বহুত ভাল লাগিল চাই কেনে ওলাই আছো। बहुत ভাল লাগিল बहुत दिन পিছত লকডাউনৰ পিছত। बीच साइड होने